Nandito kami sa Claveria, Misamis Oriental, Mindanao. Claveria, Misamis Oriental, Mindanao. Grabe. Ganda ng view doon, no? Oh guys, oh. Ganda ng view, guys, oh. Ganda ng view, guys, oh. Ganda. Oh, kita. Ganda, oh. Ganda ng view. Claveria, Misamis Oriental, Mindanao, Philippines. Ayun si Kevin, oh. Kevin! Say hi! Kayla!